अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। माह रमज़ान गुज़र गया है और ईद की आमद है, तो आपको सबसे पहले तो ईद की मुबारकबाद। और आज का मौका चूँकि बहुत ख़ास है, हमारा प्रोग्राम भी आज हमने सोचा कि ख़ास होना चाहिए। इसी मुनासबत से आज हमने जो मेहमान यहाँ आपके लिए जिनको मदऊ किया है वो बहुत ख़ास हैं। उनका काम, उनका नाम किसी भी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। उर्दू शायरी, उर्दू गज़ल का हवाला समझे जाते हैं। उनको शेर कहते हुए निस सदी या इससे ज़्यादा का अरसा हो चुका है। उनका एक शेर मैं सुनाऊंगा और ज़्यादा तमहीद नहीं बांधूंगा। वो कहते हैं कि अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। जी, मेरी मुराद है मोहतरम अनवर शऊर। हम उन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान मोमिन साहब, बहुत शुक्रिया। और सबको ईद मुबारक हो जो भी हमारे साथ शरीक है इस वक्त। गुफ्तगू का आगाज़ हम जब हमारे यहाँ आमतौर से जो अदब अदीब में मेहमान आते हैं करते हैं, उनकी ज़िंदगी के इब्तदाई दिनों को याद करते हैं कि आपके इब्तदाई दिन कैसे गुज़रे, बचपन में आप क्या करते थे, किस तरह का आपका उस वक्त मिजाज था। लेकिन अभी चूँकि मौका ईद का है तो हम बचपन में ही चलते हैं, लेकिन ईद के दिन को याद करते हैं। आपके बचपन में ईद का दिन कैसा गुजरता था? ईद बचपन ही में गुज़रती थी, क्योंकि असल में ये इन त्योहारों का जो लुत्फ़ बच्चे उठाते हैं वो शायद बड़े नहीं उठाते। सही। तो बहुत अच्छी गुज़रती थी। और उन सब को मेरा ख्याल है कि जो सबके तजुर्बात होते हैं ईद के मौके पर बचपन में, वही मेरे थे। बहुत पहले से एक उसकी खुशी होती थी। रमज़ान के आखिरी दिनों से गोया ईद की मसरूफियात शुरू हो जाती थी। बच्चे ईदी जमा करते हैं, बुज़ुर्गों से ईदी मांगते भी हैं, फरमाइश भी करते हैं, और कहीं कुछ बुज़ुर्ग कम देते हैं तो उनसे कहते हैं थोड़ी ज़्यादा दें। ऐसा आपके साथ होता था? हाँ, ईदी जो है वो काफ़ी जमा होती थी और उसमें बड़े अलल्ले तलल्ले होते थे जो अपनी हसरतें निकालते थे हम लोग, जो हम वैसे नहीं खा सकते जो चीज़ें। सही। वो ईद के मौके पर खाया करते थे। सही। और एक बार ऐसा हुआ, लड़कपन की बात है ज़रा, जब मैं कुछ बड़ा हो गया तो वो मुझे अच्छी तरह याद है कि 12-13 रुपए जमा हो गए। अच्छा, ये वो ज़माना था जब 1-1, 2-2 रुपए ही मिला करते हमारे। आप समझ लें आज से 70 साल पहले की बात। सही। क्योंकि मैं अपने 7-8-9 साल का वाक़या है। सही। वो 13 रुपए जमा हो गए। तो हम पता नहीं क्या लेने पहुंच गए थे, याद नहीं आया। जो बच्चों के काम की कोई चीज़ नहीं होती थी। तो वो हमारे एक ज़रा से बड़े एक चचा थे तकरीबन। तो वो चचा थे नहीं, लेकिन उस ज़माने में महल्ले के भी जो लोग हुआ करते थे वो उसी तरह उनके भी घरेलू सब मरासिम हुआ। तो उन्होंने पूछा यहाँ क्या करने आए हो? तो मैंने कहा मैं ये लेने आया हूँ। तो उन्होंने कहा ये तुम लोग क्या करोगे इसका, तुम्हारे किसी काम की नहीं है, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? तो मैंने उन्हें बताया ये 13 रुपये। तो कहले नहीं तुम नहीं ले सकते हो, ये कह के उन्होंने रख लिए, गोया जब्त कर लिए। सही। खैर, लेकिन जब्त करने के बाद वही चीज़ उन्होंने अपने लिए ख़रीद ली। अच्छा। लेके बच्चे हमारे यहाँ अभी हम देखते हैं कि ईदी जमा करते हैं और सोचते हैं कि ईद के मौके पर फ़लाँ जगह जाएंगे, घूमेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खिलौने ख़रीदते हैं, कुछ सोचते हैं अब दौर मुख्तलिफ हो गया है तो बच्चे सोचते हैं हम टैबलेट या मोबाइल ख़रीदेंगे। आप क्या सोचते थे ईद के मौके पर कि मैं क्या खरीदूं? अरे न्यू ज़माने में तो ये सब मोबाइल वगैरह कुछ थी नहीं। वही जो बच्चों की चीज़ें होती हैं, वो खिलौना, वो खाने पीने की चीज़ों पे ज़्यादा होता था। मतलब ये कि घर में कुछ भी कितना भी अच्छा पका हुआ हो, बाहर का खाने में जो लुत्फ़ आता था
वो تو अलग। وہ ہاں اس طرح یہ ہوتا تھا سب. بچپن آپ کا کیسا گزرا؟ کیا بچپن ہی سے شاعری سے شغف پیدا ہو گیا تھا؟ ہاں شعر کی شاعری طرف سے کیسے شغف آئے؟ اس لیے پیدا ہوا کہ جب میں اپنے والد کے ساتھ نماز پڑھنے جایا کرتا تھا. ہمارے یہاں نماز کی بڑی پابندی ہوتی تھی. تو وہ وہاں نعت خوانی کی محفلیں بھی ہوتی تھیں. میری آواز اچھی تھی تو میں نے بھی اس میں حصہ لینا شروع کیا. تو وہ اس شوق میں نعتیں زبانی بھی یاد کیں. پھر ذرا کچھ اور بڑھے تو وہ اردو اور فارسی کی بہت ساری نعتیں پڑھنے کا بھی موقع ملا. تو اسی سے طبیعت موزوں ہو گئی، صحیح. جسے میں یعنی خود بخود موزوں ہو گئی، جسے میں کہتا ہوں کہ خاموخواہ موزوں ہو گئی. صحیح. اور وہ پھر شعر بھی کہنے لگے. یہ اس طرح ہوا تھا، ابتدا ہوئی تھی. پھر یہ سلسلہ آگے کیسے بڑھا؟ جلدی یعنی شروع ہو گئی تھی 10 11 12 سال کی عمر میں. شعر جب آپ نے کہا گھر والوں کو سنایا یا والد صاحب کو، تو گھر والوں نہیں، کا کیا؟ ہمارے ناظرہ قرآن شریف ہمارے پہلے جو استاد تھے نا، حضرت مولانا افسر صابری مرحوم، وہ خود بہت اچھے شاعر تھے. تو انہوں نے میرا ذوق و شوق جب دیکھا، وہ بے خود دہلوی کے شاگرد بھی تھے صحیح. اور ان کا بڑا اچھا شاعروں کا حلقہ بھی تھا، جس میں اس زمانے کے اچھے اچھے لکھنے والے جو تھے ان سے تعلق رکھتے تھے. حضرت بہزاد لکھنوی بھی ایک شاعر تھے، وہ میرے استاد کے دوستوں میں ہی تھے. وہ تو بڑے مشہور شاعر تھے. خیر، جی. تو افسر صابری صاحب نے جب میرا ذوق و شوق دیکھا، میں تک بندی تو کرنے ہی لگا تھا، تو پھر انہوں نے مجھ پر ایک توجہ دی اور شاعری کے جو عیوب و محاسن ہیں، جو راگ گھاٹ ہیں، جو گر ہیں، صحیح. وہ مجھے انہوں نے گویا ابتدائی عمر میں گھول کر پلا دیے تھے. تو وہ پھر اس طرح گویا اس شوق کو ایک طرح کی مہمیز ہوئی صحیح. اس بات سے. وہ پھر آگے بڑھتا رہا سلسلہ. واہ. ان کے انتقال کے بعد میں نے حضرت تابش دہلوی مرحوم کو دکھایا اور پھر حضرت سراج الدین ظفر تھے، انہیں دکھایا. تو گویا میں نے 3 استادوں سے اصلاح لی، صحیح. افسر صابری، تابش تابش دہلوی دہلوی اور سراج الدین ظفر. شاعری کیوں کی جاتی ہے؟ ایک سوال ہے یہ، بہت اس کے اچھا، سیدھا کیوں سا جواب ہے. یہ کیوں اور کیا، یہ بات کی باتیں ہم نے جب شروع کی تھی جی. تو کوئی نیت باندھ کے یا ارادے سے شروع نہیں کی تھی. صحیح. میں نے تو ابھی عرض کیا نا کہ کچھ تو نعت خوانی سے موضوع طبعی پیدا ہو گئی، اور پھر ہماری والدہ جو تھیں وہ ایک تو اخبار روزانہ آتا تھا جس میں بچوں کا صفحہ بھی چھپتا تھا. اس زمانے میں بڑے اہتمام سے جنگ آتا تھا شروع سے. اس کا نام تھا نونہال لیگ. جی. اور جنگ والوں کا ہی ایک پرچہ نکلا بعد میں، بھائی جان. اچھا، اور دوسرے اخباروں کے بھی بچوں کے صفحے آتے تھے، وہ بھی میں لانے لگا تھا. بچوں کے تقریباً تمام رسائل، کچھ تو آتے تھے، ڈاک سے بھی آتے تھے، مثلا کھلونا دہلی باقاعدہ آتا. تو میں نے اسی زمانے میں ان سب پرچوں میں لکھنا شروع کر دیا تھا، چھپنے لگا تھا. بچوں کے رسائل. ہاں. واہ. یعنی اس زمانے کے جتنے بھی بچوں کے رسائل ہیں نا، ان سب میں تقریباً مل جائے گا کھلونا میں. صحیح. اب وہ محفوظ تو نہیں ہے چیزیں، نہ کبھی رکھے، لیکن ہے سب. کافی عرصے تک یہ چلا، بچوں کی بہت نظمیں لکھی. ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے اس دور میں بہت بچوں کے لیے لکھا، کئی رسائل میں آپ کی نظمیں شائع ہوئیں. پھر یہ بچوں کے لیے لکھنے کا سلسلہ کیوں رک جاتا ہے؟ کیا، اور جو بچوں کے لیے آپ نے لکھا، ایک اور سوال، کیا وہ ارادتاً لکھا تھا؟ نہیں، بس دیکھا دیکھی پڑھا. جب آپ پڑھ رہے ہیں چیزیں تو ویسے ہی پھر لکھنا شروع کر دیے. طبیعت تو موزوں ہو چکی تھی.
صحیح. वो इरादतन नहीं, बस शौकिया कह लें. शौकिया. और उसमें कुछ खास ख्याल रखना पड़ता है नहीं क्या? नहीं, उस जमाने में कहाँ. बस तो बाद में ये सिलसिला क्यों रुक गया? बाद में नहीं, फिर जब गज़ल की तरफ इधर आए तो बहुत तवज्जो से फिर गज़ल पूरी तवज्जो जो है इधर लगा दी, ये हुआ. सही. और बहुत ज़्यादा भी नहीं कहता था मैं. गज़ल की मेरी औसत शुरू में महीने में 1-2 गज़लें, हालांकि रवानी से कहना मेरे लिए मशक अच्छी खासी हो गई थी, कहना मुश्किल नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी. सही. अपने कभी कभार मूक से पढ़ने की तरफ ज़्यादा तवज्जो थी. फिर लगकर मैंने शायरी पढ़ी बहुत, क्लासिकी भी पढ़ी और मौजूदा शायरी तो मुस्तकिल नज़र से गुजरती ही रहती थी. सही. नाज़रीन कराम, अनवर शऊर साहब हमारे साथ मौजूद हैं. गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे. यहाँ सिलसिला कलाम टूट रहा है. एक वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए. गाड़ी खराब हो गई है तो हरगिज परेशान ना हो, यहाँ वहाँ कहीं ना जाएं। साबू ऑटोमोटिव रिपेयर पर तशरीफ लाएं और अपनी गाड़ी की मुकम्मल इंस्पेक्शन करवाएं। इंजन में खराबी हो या हो सस्पेंशन का मसला, व्हील बैलेंसिंग करानी हो या फिर अलाइनमेंट, हर काम मयारी और मुकम्मल तसल्ली के साथ करवाएं। साबू ऑटोमोटिव रिपेयर वर्कशॉप में अपनी गाड़ी की न्यूयॉर्क स्टेट इंस्पेक्शन भी करवाएं। 1259 मैकडोनल्ड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क. 718-377-2323. शऊर तुमने खुदा जाने क्या किया होगा, ज़रा सी बात के अफसाने थोड़ी होते हैं. नाज़रीन कराम, इस खूबसूरत शेर के खालिक मोहतरम अनवर शऊर हमारे साथ मौजूद हैं. गुफ्तगू का सिलसिला हमारा चल रहा था शऊर साहब के साथ, उसको आगे बढ़ाते हैं. और हमारी बात हो रही थी कि शायरी जो है वो पढ़ने से ज़्यादा सुनने की चीज़ है, या लोग सुनना उसको पसंद करते हैं. और आजकल जो लोग शिकायत करते हैं कि शायरी नहीं पढ़ी जा रही है, ये शिकायत पहले से होती आ रही है. तो लोगों को शायरी की तरफ हम किस तरह राग़िब कर सकते हैं? आवाम को तो जब ज़्यादा राग़िब करने की ज़रूरत नहीं है. वाह. जो काम कुछ कर रही हैं कौमें, उन्हें मज़ाक़ सुखन नहीं है. वाह. हम नहीं कर सकते ना. हम शायरी कर सकते हैं सिर्फ. राग़िब करना तो उनकी तरबियत का काम है, उनकी तालीम का काम है. और ये शायर के करने का काम नहीं है. नहीं, बिल्कुल नहीं. ये अगर करना चाहें तो ये इदारे या जो तालीमी निज़ाम है नहीं, वो तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता है. फिर भी नसर ज़्यादा ही पढ़ी जाएगी शायरी के मुकाबले में. शायरी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती है? हाँ. ज़िंदगी से कितनी मुताल्लिक़ है? नहीं, बहुत अहमियत तो ज़ाहिर है. जैसे गुलाब का फूल कितनी अहमियत रखता है उसमें, बाग में, या बिल्कुल. ये बताओ क्या अहमियत रखता है गुलाब का फूल, किस काम आता है आपके? खुशबू देता है आपको, लुत्फ़. वही सब कुछ शायरी से भी मिल जाता है. सही. वरना आप देखकर आप इंसान फितरी तौर पे खुश होता है. शायरी आपका तारुफ आपसे कराती है. माशरे में हमारे यहाँ एक आम ख्याल पाया जाता है, लोग कहते हैं अगर कोई नौजवान शायरी की तरफ आ जाए, शेर कहने लगे, तो उससे भी ये सवाल होता है कि करोगे क्या, या हाँ, ज़ाहिर है. बात यह है कि शायरी ज़रिया मुआश नहीं बन सकी है. सही. इसीलिए ये कि आप मसलन आपसे कोई आप तारुफ हो कि ये शायर है, तो वो पूछता है आदमी के और क्या करते हैं. जी. किसी वकील से नहीं पूछता कि और क्या करते हैं. किसी डॉक्टर के गुलकार जो फ़नून लतीफ़ा के दूसरे, हाँ, तो इसलिए वो इसलिए नहीं पूछता कि वो पेशे हैं.
शायरी पेशा नहीं है, यानी शायरी आपकी कफालत नहीं करती है। मगर हिंदुस्तान में फिर भी हमें ऐसा महसूस होता है या हम सुनते हैं कि वहाँ के जो शुअरा हैं वो शायरी के अलावा कोई और काम नहीं करते। उनका मुशायरा है, मुशायरे वाले शायर भी कुछ कमा लेते हैं। इंडिया में इस सिरे से लेकर उस सिरे तक मुशायरे होते हैं, बहुत रिवाज है वहाँ। तो एक सवाल आम आदमी जो है उसके जहन में आता है कि ये शायरी करते क्यों हैं, ये शेर क्यों कहते हैं। गुलकारी का तो एक नौजवान है गुलकारी की तरफ जा रहा है, वो सोचता है कि कुछ अरसे बाद होता है ना, मैं मशहूर हो जाऊंगा, अपना ये फायदा तबीयत का। होगा। आदमी क्रिकेट क्यों खेलता है, हर आदमी, हर क्रिकेटर तो पैसे नहीं कमाता, हर क्रिकेटर को तो टीम में शामिल नहीं किया जाता, शौक से खेलता है ना आदमी। कैरम क्यों खेलता है तो ये उसका अपना रुझान है, अपना खेल है। अपनी पसंद से अगर कोई आदमी शायरी कर रहा है तो वो जैसे गुनगुनाता है आदमी। आप कभी गुनगुनाने वाले से पूछते हैं कि क्यों गुनगुनाए तुम जी। तो इस तरह गुफ्तगू तो बहुत हो गई हमारी, कुछ हम चाहेंगे कि आपसे कलाम भी सुने, शायरी भी सुने, कुछ कलाम हमारे नाज़रीन को सुनाइए। चले, ईद से मुताल्लिक़ तो एक शेर है, ज़रूर एक शेर सुना देता हूँ कि वो हमारी ईद तो उस रोज़ होगी, हमारी ईद तो उस रोज़ होगी जब इंसानों को उनका हक मिलेगा। वाह, ये पूरा कता है जो मुझे याद नहीं है। हमारी ईद तो उस रोज़ होगी जब इंसानों को उनका हक जब मिलेगा। इंसानों को उनका हक मिलेगा। वाह। मैं आपको कोई गज़ल सुना देता हूँ, ज़रूर। ठीक है। बहुत मुस्कुराए बहुत रोए हैं, बहुत मुस्कुराए बहुत रोए हैं, बहुत मुस्कुराए बहुत रोए हैं, हम अपने में यूं ही नहीं खोए हैं। वाह वाह, बहुत मुस्कुराए बहुत रोए हैं, हम अपने में यूं ही नहीं खोए हैं। नहीं याद इतनी बड़ी उम्र में, नहीं याद इतनी नहीं बड़ी याद में, इतनी बड़ी उम्र में किसी रात आराम से सोए हैं। क्या कहने। वाह, नहीं याद इतनी बड़ी उम्र में किसी रात आराम से सोए हैं। उन्हें हम तमन्ना कहें या तलब, उन्हें हम तमन्ना कहें या तलब, उन्हें हम तमन्ना कहें या तलब, खुदा जाने वो ते हैं या तोए हैं। क्या कहने, क्या कहने, उन्हें हम तमन्ना कहें या वाह। तलब, खुदा जाने क्या कहने। वो ते हैं या तोए हैं। नजूमी से क्या पूछना है हमें, नजूमी से क्या पूछना है, नजूमी से क्या पूछना है हमें, वही दाने काटेंगे जो बोए हैं। जो बोए हैं। क्या कहने। वाह, नजूमी से क्या पूछना है हमें, वही दाने काटेंगे जो बोए हैं। जो बोए हैं। चला आए अब मुहतसिब शौक से, चला आए अब मोहतसिब, चला आए अब मुहतसिब शौक से, सुबह और सागर अभी धोए हैं। क्या कहने, क्या कहने। चला आए अब मुहतसिब शौक से, सुबह और सागर अभी धोए हैं। शऊर आदमी नातवा है मगर, वाह, शऊर आदमी नातवा है मगर, बड़े बोझ कमबख्त ने ढोए हैं। वाह, क्या कहने, शऊर क्या कहने। आदमी नातवा है मगर, वाह, बड़े बोझ कमबख्त ने ढोए हैं। क्या कहने। हासिले ज़िंदगी नहीं मालूम, हासिले ज़िंदगी नहीं मालूम, हासिले ज़िंदगी नहीं मालूम, क्या रज़ा है तेरी नहीं मालूम। नहीं मालूम। वाह, हासिले ज़िंदगी नहीं मालूम, क्या रज़ा है तेरी नहीं मालूम, नहीं मालूम। बस किसी कैफियत में रहता हूँ, वाह,
بس کسی کیفیت میں رہتا ہوں، ہے یہ غم یا خوشی نہیں معلوم، نہیں معلوم. بس کسی کیفیت میں رہتا ہوں، ہے یہ غم یا خوشی نہیں معلوم. نہیں معلوم. تم کہیں کے ہو، ہم کہیں کے ہیں. واہ. تم کہیں کے ہو، ہم کہیں کے. ہم کہیں کے ہیں، وجہ وابستگی نہیں معلوم. کیا کہنے. تم کہیں کے واہ. ہو، ہم کہیں کے ہیں، وجہ وابستگی نہیں معلوم. اس پہ بھی میں یقین رکھتا ہوں، واہ. اس پہ بھی میں یقین رکھتا ہوں، جو حقیقت ابھی نہیں معلوم. واہ. کیا کہنے. اس پہ بھی میں یقین رکھتا ہوں، جو حقیقت جو ابھی نہیں حقیقت معلوم. ابھی نہیں معلوم. اب مجھے چھوڑتی ہے اس کی یاد، واہ. اب مجھے چھوڑتی ہے اس کی یاد، یا نہیں چھوڑتی نہیں معلوم. نہیں معلوم. کیا کہنے. کیا کہنے. یا نہیں چھوڑتی نہیں معلوم. نہیں معلوم. دیکھ کر بھی اسے نہیں دیکھا، دیکھ کر بھی اسے نہیں دیکھا. دیکھ کر بھی اسے نہیں دیکھا، یعنی معلوم بھی نہیں معلوم. نہیں کیا معلوم. کہنے. کیا کہنے. دیکھ کر بھی اسے نہیں دیکھا، یعنی معلوم بھی نہیں معلوم. اور تو اور حد یہ ہے کہ شعور، واہ. اور تو اور حد یہ ہے کہ شعور. حد یہ ہے کہ شعور، کون ہوں میں یہی نہیں معلوم. کیا کہنے. واہ. اور تو اور حد یہ ہے کہ شعور، کون ہوں میں یہی نہیں یہی معلوم. نہیں معلوم. کیا کہنے. ابھی مومن، ابھی میں نے یہ ایک شعر جو تھا اس میں کہ تم کہیں کے ہو، ہم کہیں کے ہیں، جی جی جی. وجہ وابستگی نہیں معلوم. اس سے وجہ تمہارے ذہن میں وہ شعر یاد وجہ آیا بیگانگی نہیں ہے معلوم. نا؟ تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم. کہ وہ تم جہاں کے کہ ہو ہو وہاں کے ہم بھی ہیں، وجہ بیگانگی نہیں وجہ معلوم. بیگانگی نہیں معلوم. کیا کیا. اب چلو میر کا ذکر آیا ہے تو اور عید کا بھی موقع ہے، تو میر کا ایک شعر عید پر کہ ہوئی عید سب نے پہنے، واہ. ہوئی عید سب نے پہنے، طرب و خوشی کے جامے. واہ. ہوئی عید سب نے پہنے. سب نے پہنے، طرب و خوشی کے جامے. نہ ہوا کہ ہم بھی بدلیں یہ لباس سوگواراں. کیا کہنے. واہ واہ واہ. ہوئی عید سب واہ نے واہ. پہنے، طرب و خوشی کے جامے. نہ واہ. ہوا کہ ہم بھی بدلیں یہ لباس یہ لباس سوگوارا. کیا کہنے. سوگواراں. تم کہیں کے ہو، ہم کہیں کے ہیں، وجہ وابستگی نہیں معلوم. انور شعور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ان کی شاعری بھی سن رہے ہیں، ان سے جو گفتگو ہوئی وہ بھی آپ نے سماعت کی. گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھانا چاہیں گے اور ان کی مزید شاعری بھی سننا چاہیں گے، لیکن وقت چونکہ تنگ ہے اور آج ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. ہم آپ سے ان کی ملاقات آئندہ ایپیسوڈ میں بھی کروائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ. تہوار اپنا ہو تو لباس بھی اپنا ہی ہونا چاہیے. شہسوری پیش کرتا ہے امریکہ میں دیدہ سے مشرقی ملبوسات کی مکمل ویرائٹی، وہ بھی مناسب اور کم قیمت پر. شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے علاوہ قومی اور مذہبی تہوار کی مناسبت سے اعلیٰ معیار اور منفرد ڈیزائن کے تیار ملبوسات آپ سے صرف ایک کال کی دوری پر. اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے آج ہی رابطہ کیجیے 9085108148 732-236-3788. ناظرین کرام، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ عہد حاضر کے معروف شاعر محترم انور شعور موجود ہیں. وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی بچوں کے لیے بھی آپ نے لکھا اور
آپ بتا رہے تھے کہ وہ بھی لاشعوری طور پر دیکھ کر غیر ارادی طور پر وہ لکھا بچوں کے لیے. پھر غزل کی طرف آپ ارادہ کر کے آ گئے یا غزل کی طرف جو آپ کی توجہ رہی وہ آپ نے یکسوئی جو رہی آپ کی وہ ارادتاً رہی یا وہ بھی لاشعوری طور پر؟ نہیں، ارادتاً کبھی نہیں ہوا، یعنی بس کہنا شروع کر دیا. جب غزل کہنے لگے تو چونکہ طبیعت میں ایک یکرخاپن کہہ لیجیے آپ ہے تو اسی پر لگ گئے. یعنی نظم کی طرف بھی حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ نظم ضرور کہنا چاہیے آدمی کو، صحیح، لیکن وہ میں کبھی نظم کہنے کی کوشش بھی کرتا تھا تو مجھ سے غزل ہو جاتی تھی. صحیح. تو یہی بس رہا. اور بہرحال چل رہا ہے یہ سلسلہ. نوجوانی کے دور کی کچھ یادیں ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. وہ کیسا تھا اس وقت، شہر کا ماحول کیسا تھا اور کون سے شعراء تھے جو منظرنامے پر تھے؟ اس زمانے میں میرا چونکہ لکھنے پڑھنے کا یہ رجحان تھا، عموماً میں گھر سے بھاگ گیا تھا، گھر میں تو میں تھا نہیں. تو ایک زندگی کی آزادی بھی تھی، اس طرح کی وقت بہت تھا. تو میرا زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا لکھنے پڑھنے والوں ہی کے ساتھ تھا. اور یہی وجہ ہے کہ کراچی کے تقریباً سب کے سب نمایاں لکھنے والے جتنے تھے میری سب سے نیاز مندی رہی ہے. اور میں نے سب کو دیکھا ہے، مشاعروں میں بھی آنا جانا شروع کر دیا تھا. چونکہ آواز اچھی تھی تو لوگ بلاتے بھی تھے. کلام ولام کی بات نہیں ہے، آواز مشاعرے میں تو آواز چلتی تھی تو اس زمانے. تو وہ ایک بہت پرامن زمانہ تھا. لکھنے پڑھنے کے سوا کوئی دلچسپی نہیں تھی. تو لکھنے پڑھنے سے مجھے خاص شوق، ایک شغف تھا. تو وہ جب غزل بہت سنجیدگی سے شروع کی تو پھر میں نے ایک تو مشاعرے ترک کیے اور ترنم سے پڑھنا چھوڑا. اس کی کیا وجہ؟ بس میں یہ ذہن میں آیا کہ ترنم کے بلبوتے پر نہیں بڑھنا ہے آگے. صحیح. تو ارادہ کر کے چھوڑ دیا کہ اب نہیں. اور ایک مدت تک مشاعروں سے بھی کوئی دلچسپی نہیں لی، بس غزل لکھنے لکھانے سے رہی. صحیح. لوگ اس وقت شہر کے کون تھے نمایاں لوگ؟ اور اس وقت شہر میں اس زمانے میں بہت لوگ تھے، ادب کے بہت لوگ تھے. یعنی کہاں سے شروع کریں؟ جوش ملی آبادی بھی بعد میں آ گئے تھے. بہت مشہور لوگوں میں بہزاد لکھنوی صبح کے وقت نعت پڑھا کرتے تھے ریڈیو سے. لوگ بڑے، ان کی آواز میں ایک سحر دلکشی تھی. اور جناب نام لیں، بڑے بڑے لوگ تھے، کیا بتاؤں میں آپ کو. مشاعروں میں ایک جو لوگ بہت کامیاب ہوتے تھے وہ اقبال صفی پوری ہمارے استاد تھے، سراج الدین ظفر صاحب، تابش دہلوی، محشر بدایونی، اور پھر ادھر دوسرے اور لوگ. یعنی حفیظ جالندھری ابتدا میں ہمارے، کافی بعد میں ہو گئے لاہور، مجھے اچھی طرح یاد ہے. یہاں موجود تھے. حبیب جالب یہاں تھے، بہت اچھے آدمی تھے، ہمیں اچھی. پھر یہاں سے بعد میں وہ لاہور گئے. ان سے ہمیشہ مراسم رہے. جب وہ آتے تھے کراچی تو ضرور ملاقات ہوتی تھی. تو یہ لوگ تھے. اس وقت کے جو مشاعرے تھے وہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں بھی ترنم یا ترنم بھی چلتا تھا، ترنم بھی چلتا تھا. اور ہمیشہ ترنم تو چلے گئے نا. شاعری اصل میں ہے ہی ساز و آواز کی چیز. اگر آواز اچھی ہو نا تو ترنم سے پڑھنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. لیکن یہ کہ صرف ترنم ہو اور کلام نہ ہو تو بھی تو مناسب نہیں. محل نظر ہے یہ بات. آپ اب اگر سوچیں تو آپ کیا کہیں گے کہ آج کوئی اگر جس کی آواز اچھی ہے اسے ترنم سے پڑھنا؟ ہاں، اگر وہ اچھے ترنم سے سنا سکتا ہے اور ترنم پر اپنی شاعری قربان نہیں کرتا تو ضرور اسے سنانا چاہیے.
शायरी लगती ही है उसमें अच्छी है, तरन्नुम से। वजन होता है, वो मौसीकी है, मौसीकी की एक लफ्जी मौसीकी कह लेना उसे आप। सही। तो आपने क्या मौसीकी से भी आपका कुछ लगाव, नहीं, दिलचस्पी लगाव रही? नहीं, सुनने की हद तक। सुनने की हद तक रही। तो बड़ा गहरा इल्म है और उसमें भी उम्रें लगानी पड़ती हैं। सही। नहीं, मैं तो इब्तिदाई उससे भी वाकिफ़ नहीं हूँ मौसीकी की, लेकिन अच्छा गाना तो सभी को अच्छा लगता है ना। सही। तो वो आपने जब शेर आप कह रहे थे, उस दौर में जो मीडियम था, एक बुनियादी अहम मीडियम था मुशायरा, शायरी को आगे पहुंचाने का, और एक रसाइल जिसमें आपका कलाम शाया होता रहा, और एक गुलकार जिनके ज़रिए से शोरा का कलाम लोगों तक पहुंचता है। आपने इन मीडियम्स को किस तरह इस्तेमाल किया, या इनकी तरफ आपकी तवज्जो मेरा कितनी रही? मुशायरे की तरफ तो ऐसा कोई रुझान नहीं था। रसाइल में छपता था, लेकिन रसाइल अदबी हल्के से बाहर नहीं निकलते हैं उमूमन। सही, बिल्कुल। और शायर जो आता है, रूशना से खल्क जो होता है, जैसे अदाकार अदाकारी से ही सामने आता है ना, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह शुअरा जो सामने आते हैं अवाम के, तो वो मुशायरे ही से मुशायरे आते से। हैं। वरना बहुत अच्छे अच्छे लिखने वाले जो हैं, और वो अगर मुशायरे में नहीं जाते तो वो अवाम तक नहीं पहुँचते। मकबूलियत का एक ज़रिया तो मुशायरा होता है। अच्छा, और गुलूकार जिस शायर के कलाम गा देते हैं ना, जी, गाने लगे तो वो उसका मजमूए बिकने लगते हैं। सही। वो भी पहुंचने का बहुत अच्छा ज़रिया है, बल्कि सबसे बेहतर ज़रिया वो ही है सही कि अगर उसे गाया जाए तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। सही। तो शायरी को लोग आज हमारे यहाँ शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि शायरी नहीं पढ़ी जाती, या किताबें शायरी की शाया होती हैं तो वो उतनी तवज्जो से नहीं पढ़ी जाती। हाँ, नहीं पढ़ा किताब जाता में है। ये क्या पहले से ही फरोग ऐसा भी कम होते, सिलसिला नहीं है? कम, हाँ। शायरी पढ़ी इतनी नहीं जाती जितनी सुनी जाती है। आज भी नसर की किताबें शायरी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बिकती हैं, शायरी नहीं बिकती है। सही। 2-4 शुअरा ज़रूर हैं जिनकी बिकती हैं किताबें, मसलन फैज़ की बिकती हैं। अच्छा, जो हमारे दौर में मशहूर हो गए लोग, उनकी मतलब अहमद फराज थे, उनकी सही। बिकती थी। ये भी दौर अब पता नहीं कि अब तब्दील होता है। सूरत नहीं मालूम। परवीन शाकिर की किताबें बिकती थीं, सही। मुनीर नियाज़ी की बिकती थीं। ये 2-4 गिनती के आज जो शायर मीडिया हैं, की बिक रही हैं। आजकल उनकी बिक रही हैं या बिक चुकी हैं, यूँ भी कह दें आप, उनकी हैं। अच्छा, लेकिन उमूमन ऐसा नहीं है। अच्छे से अच्छे शायर की किताब छपती है, सामने आती है, लेकिन वो शायरों के हल्के ही तक महदूद रहती है। इसकी वजह क्या है? आप मतलब इतना आपने वक्त गुजारा। इसकी एक वजह तो ये है कि शायरी पढ़ने की तरफ आदमी की तवज्जो, लोगों की तवज्जो कम होती है जब तक एक ख़ास ज़ौक़ न रखता हो। नसर हर आदमी पढ़ लेता है, सही। और नसर आदमी की वैसे भी ज़रूरत होती है, उसे पढ़नी पड़ती भी है बसा औक़ात। बिल्कुल शायरी उस तरह की मजबूरी नहीं है किसी की। सही। वो एक और लुत्फ़ के लिए शायरी देखो आप, हर शख्स वज़न में शेर नहीं सुना सकता। बिल्कुल। तो वो ये भी एक, तो इसका वज़न सुना इसलिए नहीं सकता कि उसकी उधर उस तरफ तवज्जो नहीं होती है, बिल्कुल। और ना वो ये ज़रूरी समझता है कि उसने ज़रूर पढ़ा हो जी इकबाल को और गालिब को। हालांकि ये इतने आम हो चुके हैं कि हर शख्स तक इनका कलाम किसी न किसी सूरत में पहुंच जाता है, गालिब का, इकबाल। लेकिन वो भी चंद ही हैं, सबका नहीं पहुंचता। सही। तो आपकी भी इस तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं रही, बल्कि हम ये सवाल करेंगे आपसे वक्फे के बाद। नाज़रीन कराम, अनवर शऊर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू हो रही है, इनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कुछ बातें अभी हमने की हैं, मज़ीद बातें भी करेंगे, इनकी शायरी भी सुनेंगे। एक वक्फे के बाद आप हमारे साथ रहिए।